देव যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর দাস পড়ে ঘটি থান্তি পাদ তলে যার ସେହି ସେହି ত্রিপুর বিজয়ী একাঙ্গ চক্রবর্তী ভোজবংশী রাজাধিরাজ রাজদেব সম্রাট মথুরাধিপতি कंसासुरंकर श्री चरणे प्रणिपात मोर सभा सद्वर्ग उपस्थित सज्जन मंडली आबाल वृद्ध वनिता समस्त को नमस्कार। लागोई आश्चर्य कंसारी पड़ारे आज कंसारी लीला कंसारी पड़ारे आज कंसारी लीला कंसा कहिले ए धातव पदार्थ कंसा व्यवसाय जो माने करंती आरी प्रत्यय लगे से हेले कंसारी एवं कंसारी कंस जोग ओरी हेउछि कंसारी ओरी कहिले शत्रु महाराजा कंसासुरंकर परम शत्रु हेउछि से श्रीकृष्ण सही कंसारी लीला ये चली गोकुलाष्टमी उत्सव जो कंसारी को विनाश करने महाराज आज षड्यंत्र चलैछन्ति राज दरबार ये हेउछि गोकुलाष्टमी जार अन्य नाम हेउछि प्रथमाष्टमी अर्थात यही दिन बड़ पुओ मानन को बंधाई दिया जाई थाए एवं गोपपुर रे बलराम को प्रथम रे वंदना करा जाई थिला तापरे गोवर्धन मल्लंक ठारू पंच विद्या शिक्षा लाभ करी गोचारण उद्देश्य रे तांको वन को पठा जाई थिला। एई कंस महाराजंकर परम शत्रु दुग्धवश्य कृष्ण ताको विनाश करिबा पई चक्रांत चलीथिला एवं स्वयं महाराज शिलारे कचाड़ी 6 गोटी कृष्णंकर भाई को हत्या करिथिले। आपण माने जानिथिबे सेई 6टी भाई रो ना कोन भागवत दशम स्कंद द्वारिका लीला रे लिपिबद्ध अछि। प्रथम पत्र हेउछि स्मर द्वितीय रे पतंग तृतीय रे घृणी चतुर्थ रे परिशृंग पंचम रे उद्गीत एवं षष्ठ रे हेउछि क्षुद्र भृत। एई 6टी शिशु को हत्या करिथिले महाराजा कंस। सप्तम गर्भ संतान हेउछि बलराम एवं अष्टम रे हेउछन्ति कृष्ण। एई कृष्ण सामान्य मानव होई दानव को देउछि रणर हुंकार न जाने से कंसासुर पराक्रम शक्ति इच्छा कले बेसी पारे संजीवनीपुर। एक आश्चर्य पूर्व दिग भानु हवा पश्चिमे उइला पर्वत शिखर हवा कमल फुटिला सर्प बिले जानी जानी पूरा उची करो सही कृष्ण नंद गौड़ टका आजी आउ रक्षा नहीं तारो यासी कंस करुर करिबरे रक्षा आसो आसो रे के शक्तिशाली वीरो यदि शक्ति अछि कारो बंचाओ से कृष्ण बलराम मरण निकट जो हुए तब हुए से कृष्ण बलराम मते भ्रम निज मृत्यु कथा भूली अन्य मृत्यु कथा चिंता करुछि मनरे। आस आस किए रखिब ताकू कंसर हस्तरु तार नहीं ना निस्तार। एई गोकुलाष्टमी यात्रा परम सौभाग्य यात्रा कारण 242 वर्ष धरी एई बिनिका माटी रे पालित होई आसीछि। सेतेबेले सोनपुर सोनाम धन्य राजा थिले शोभा सिंह देव जहांकर शासन काल हेउछि 1771 मसीहारु 1786 मसीहा। तेबे 1783 मसीहारे
এই যাত্রা বিনিকা মাটিরে আরম্ভ হয়েছিল। সেই সময়ে ব্রজবিহার কবি বস্য গঙ্গাধর এবং শ্রীকৃষ্ণ লীলার কবি গৌরচରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ এই ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କଂସାରୀ ପଡ଼ାର ଦୟାନିଧି ସାହୁ ଏହାକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମହାରାଜ କଂସାସୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ସଭା ସତ୍ବର୍ଗ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଏହି ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚେତନାକୁ ଏଇଠି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା ଏହି ବିନକା ମାଟିରୁ ହିଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘଟିଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଦାମୋଦର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୁଣାଦର୍ଶ କାବ୍ୟରେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବ୍ରତଚରିତ ଏବଂ କୁମାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ। ଜୟ ଭଜବଂଶୀ ମଥୁରାଧିପତି ମହାରାଜା କଂସାସୁରଙ୍କର ଜୟ। ନମସ୍କାର। ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଅନେକ ବହି ତୁମେ ଲେଖିଛ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ମୋ ଦରବାରରେ ଦେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମମ। ଏଇ କଂସ ଭଜବଂଶୀ ଦରବାରକୁ ସସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି ମୁଇଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ପୁସ୍ତକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଇତିହାସ ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହଁ ସୁଦାମ ବାବୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଥାଜ୍ଞ ମହାରାଜ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 242ତମ ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବ 2025 କଂସାରୀପଡ଼ା ବିନିକା ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ନାୟକ ଐତିହାସିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷକ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଘୋଡ଼ାଘାଟପଡ଼ା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହାଶୟ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଆକାଶର ଜଜୁଲ୍ୟମାନ ତାରକା, ଗବେଷଣା ରଚନା ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଦର୍ଶୀ ଶିଳ୍ପୀ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଶ ପରିଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତ ଲେଖନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅବଦାନ, ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ପାତାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଧାମୃତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନା ଇତିହାସ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୃଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋକୁଳାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରି ଆମ୍ଭେ ଗର୍ବିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବିହାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ନାୟକ।
ହଁ ଦର୍ଶକ